জয়না এবং রেণু বারঙ্গ রঘুনাথপুর। বন্দে দেবমাপতি সুরগুরু বন্দে জগত কারণ বন্দে কর্ণম ভূষণ ধরণ বন্দে পশু নাবুদে বন্দে শ্রীয শঙ্কর নীলয়ন বন্দে মুকুন্দ প্রিয় বন্দে ভগতায়ন শেষ বরদ বন্দে শিব ଶଙ୍କର କଳ୍କିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବିର ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଜଳଛତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ମାଗଣାରେ। ଆସି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଲାଗି ଏକ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଠିରେ ଜଣେ ଭଗତ ବାବୁଲି ସେ ବାବୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମା' ମାନେ ଶୋଷ ହେଉଛି ଆସି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। বলভদ্র সুভদ্রায় জগন্নাথ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହାତରେ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ବାରଙ୍ଗ ରଘୁନାଥପୁରର ସାଥୀ ହେଇ ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ ରେଣୁ ଏବଂ ଜୈନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଜୈନା ଏବଂ ରେଣୁ ବାରଙ୍ଗ ରଘୁନାଥପୁରର ଜୈନା ଏବଂ ରେଣୁ ତମେ ଯଦି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିପାରୁଥାଅ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କର। ଲାଉ ପାଇଗଲେ ତମେ ଭାଇ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛ? ତମ ପୁଅ ମାନସ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତିନୋଟି ମହାବୀର ଧଡ଼ିଆ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଥାଅ ତମ ପୁଅ ମାନସକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ। On
प्रथमञ्च महादेव द्वितीयञ्च महेश्वर तृतीये शंकर नामो चतुर्थे ऋषभध्वजो पंचमी तृतीयाश सतीनाथनो सप्तमो देवो नीलकण्ठ सातमं नवमे ईश्वरनाम दशमे पार्वती रुद्रेकादश नाम द्वादश शिवमुच्यते पंचीजोड़ यात्रा समस्त विग्रह को दर्शन कर सारा पर खंडगिरी साधु सत बारभुजा खंडगिरी बारभुजा आश्रमर साधु मानकर अखंड ध्वनि यज्ञ चली क्षीर निरवही जाऊँगी जही होमरावती खंडगिरी स्थित गुम्फारे सिद्ध साधु छन्ति दिवा दिवारात्र भोजन লাগি হচ্ছে সে আর ভিতরে ভইলে দেহাকু হাড়ি দাসকু মার সেই সিদ্ধিও সাধুঙ্গ অখণ্ড ধ্বনি যজ্ঞଙ୍କୁ দর্শନ କରନ୍ତୁ সোমনাଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚୁଦଳ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି সোনা ରୂପା निज निजर जिनिस निजर दायित्व रखु गाड़ी गुड़िक स्टाण्ड रखु एणे तेणे कौन गछमूल रखु ना कौन दुकान साइड में रखु ना रास्ता आकर रखु ना रास्ता को सदा सर्वदा परिष्कार रखु समस्त को सूचना केन्द्र मंच ऊपर सूचई दौचु रास्ता ऊपर गाड़ी घोड़ा रखु ना आपण मान सुविधा स्टाण्ड कर स्टाण्ड में गाड़ी गुड़िक रखु गाड़ी गुड़िक बाहर को नहीं जातु कौन व्यवसायी बंधु 22 फुट भितर रही पारे ना आइसक्रीम बेलून जो व्यवसायी बंधु मैंने व्यवसाय कर समस्त को सूचना केन्द्र मंच ऊपर सूचई दौचु आपण मान गाड़ी गुड़िक बाहर को नहीं जातु 22 फुट भितर आइसक्रीम बिकी दादा को समस्त बाहर को नहीं स्टाण्ड रख व्यवसाय बंधु मान जो मैंने व्यवसाय करने को जाऊँगी यात्रा पड़िया बाहर 22 फुट बाहर व्यवसाय करूँ ये 22 फुट भितर कौन व्यवसाय हो पार ना अबीर हो फगु हो आइसक्रीम हो जेकोसी व्यवसाय बंधु व्यवसाय करने को चाहूँगी समस्त अनुरोध बाहर को जातु जदि सूचना केन्द्र सूचना केन्द्र कहूला कथा को आपण मैंने ग्रहण न करती आपण मैंने आईन अनुजाई दंडनीय हेबे समस्त महाराज को अनुरोध निज निजर समस्त पिला गहना गांठी टंका पैसा मोबाइल फोन निज निजर दायित्व रखती